हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। आप तो ब्लॉग सब देखुवे। आज आ गए ब्लॉग आप स्वागत। भाई भाई मान मोर नमस्कार। जी आज आमर गहन अच्छा आज आमर सोना भाई देखु सी देखे आज काउचा कि जाऊँ आम देखू आम गाँ खंडमरा गोटे नुआ भ्यू गोटे देखा आज ना कौन देखा कौन गोटे अच्छी से पिकनिक स्पॉट भी भल अच्छी से जगह को आम आज जीवु आप देखू चलतु स्टार्ट करा भिडियोटी आपको देखा रास्ता देखो आ कि बाट रहा अल्प समय लगे ये तथापि 700 मीटर के रहा बाकी पहुँचू आम काउचा कि सेठार इमेज देखा सनसेट केमती रही बहुत जबरदस्त रही खरा भी होचे एपटे देखो पानीपाग ठीक अच्छी पानीपाग ठीक सीधा आप आसबे ये रास्ता अच्छी एभलिया रास्ता सीधा सड़क पड़ा आसबे कांचा की खतरनाक पूरा खतरनाक ये बहुत सुंदर अच्छी जगह भी भल से पहुँचले जना पड़ो ना विश्वास करें आपने वीडियो स्किप नक शेष पर्यटन देखूँ जापर मोर सामग्री छेड़ी नहीं आसती देख छेड़ी चराबू एपटे एपटे हूँ सामग्री एरिया जाऊँचे आमर एपटे खंडमरा नदी डेगेब नहीं है नदी डेगेब नहीं ना फाइन पड़ो पानी ये खुद आ छेड़ी देखो पानी पीऊँच आप देखिपे सामग्री छेड़ी बर्तमान नदी में यपटे हूँ आमर खंडमरा जगह एपटे देखिपे आपने सामग्री सामग्री लोक से जगह से छेड़ी नहीं आसपटे चराऊँच चरा जगह सेपटे आमर हूँ एपटे बायकाल सेपटे जाऊँगी एपटे जाऊँगी से जगार मु पॉइंट अच्छी आप देखिपे नदी हरे कृष्ण 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 हरे हरे देखा दृश्य ये पानी वर्षा बेले पानी जाए तो सुखी जाइए बर्तमान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो ब्यूटीफुल देखी खसी पूरा चकाचक पानी घसी है सामान हो वर्षा दिन अधिक पानी बड़ी पानी फुल हो रुए हाँ ये पानी आसे एपटे सब यही जगह पानी पूरा कवर की जाऊँ पानी वर्षा बेलू नदी बड़ी रे जगह भल किंतु पानी अभाव ना आउट सह देखा आओ देखो एपटे एपटे देखिए कौन गोटे घास फुल फुटी बापी एपट को आस देखो आप भ्यू बाचे गंघर चुगर देखा एपटे एटा कौन पूरा गंगूर भाई ना बापी तो देखिपे आपण मैंने घास ये हूँ औषधीय गुण रोचे ये जिनसटी आपदी पेट हजम हो कि विभिन्न प्रकार डिजीज थी आप सका खाइबे गोलमरीच दे ग्राइंड कर सका पीते खाली पेटर आपणकर गैस्ट्रिक समस्या एवं लिवर किडनी
हेल्थ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ବୋଲ। 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 ପୁରା ସେ ଉପରକୁ ଗଲାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅଛି ପ୍ଲେସ୍ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ବି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ ତ 5,000 କେତେ ଲୋକ ବି ଜାଗା ହେବ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଟା ଭୁଲି ହେବନି, ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ଆମର ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଆଉ। ଏତେ ଗାତ ରହୁଛି। ପୁରା ଭିତରକୁ ହୋଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ନାଇଁ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିବ ନାଇଁ, କେତେ ହୋଲ୍ ଅଛି ଭିତରକୁ ଦେଖ। ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ବୋଲ। ଏଠି ପାଣି ଆସ ଦେଖ କେମିତି ପଡୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବାପେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା କୋଲ୍। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହେଇଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ କାଉଁଚାଗି ନଦୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ପଥର ଏପଟେ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସେପଟେ ଆସି ପୁରା ଖେଳୁଛି। ଏଇଠି ମାଛମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇଠୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଝରଣା ପଡ଼ୁଛି, ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଜାଗା ଦେଖାଯାଏନି ବର୍ଷା ଦିନେ। ପାଣି ଯେହେତୁ ସ୍ତର କମିଯାଇଛି, ପୁରା ଏଠି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇକି ଅଛି ପଥର। এইপଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଆସିପାରିବେ। ପାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ভাই রে এইটি টেনশন নাই, পুরা চিন্তামুক্ত। সে জনে লোক আরামରେ ବସିପାରିବ। ଦେଖିବା। ଇଏ ବାପରେ, ଏଟା ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି ରେ ବାପା। ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ପଶିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ। ଏଟା ଗୁମ୍ଫା ବି ରହୁଛି ଭିତରେ। ତ ପରିବେଶ ପାଣି କୋଳୁ କୋଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଛି। ସେଠି ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ଏଇଠି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ସେଟଅପ୍, ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ନଦୀ ଭିତରେ। ପାଣି କମିଗଲେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହେବ। ପାଣି ମାନଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି, ସେ ଦରଟା ଅଛି। ଦେଖିକି ଉଠେଇବ ନା, ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଯାଅ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନା ବାବୁ। ଦେଖିବା দিয়ে ଯିବା ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇ ପକେଇ। ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ହଉ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇଠି ଆସ, ଏଇଠି। ହଁ ଚାଲ। ପାଣି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣି। ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ନହେଲେ ପୁରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ରହିଥାଏ। ଚାଲ ଡର ଦେଖନ୍ତୁ କାଉଚିଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ପହଞ୍ଚିବା ଏଠି ଆଉ। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମନ ମାନେ ନା
ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ଖୋଜେବା ନା। ହେଇ ମନ ମାନେ ନା ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ଖୋଜେ ବାହାନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏପଟେ ପରେ ହେଇଯିବ ତଥାପି ଏଠି ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍। ଆଜି କେବଳ ରହିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ କମିଗଲେ କେମିତି ପଥର ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଯାଉଛୁ ଦେଖେଇବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଜି ଜଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ ପଥରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇ କରିକି ପଳାଉଛି ଏପଟେ। ହଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା କୋଣାର୍କ ଏପଟେ ଯିବା। ଏପଟେ ନଦୀ ଜଳ ଘେରା ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆସିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସହ ଅଛି ଏଠି ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଏଇ ତଳକୁ ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପାଖକୁ ଯିବା। এই দেখন্তু ସମାଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି। ତାର ଭିତରେ ଭିତରେ ଗଳି ଗୁଳାକି ପାଣି ଅଛି। ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗା। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହିବେ। এইটি ଭଲ ୱାଟର ଏଠି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପାପି এই ଜାଗାଟା ନେଇ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଧାର କେମିତି ଚାଲୁଛି କୋଳ କୋଳ ନାଥରେ ବୋହି ଯାଉଛି। ଝରଣା ଝରଣାରେ ଝରଣା ବାପି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ସେଇ ଧାରଟା ଦେଖିଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ଆସୁଛି ପାଣି ଆଉ। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ପାଣି ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନା କିଛି। ଗାଗି ଅଛି ପାଣିର ତ ଧାର ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ କେତେ ଡିପ୍ ରହୁଛି। এইଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଯାଏ। ଯେହେତୁ ପାଣିର ସ୍ତର କମିଯାଇଛି ପୁରା ପଥର ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଜାଗା କବଳି ଭାବରେ ଅଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଲୋକାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାପି ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତ ସବୁବେଳେ ଆସ ଖସରା ଥିବ ଦେହ ସେପଟେ ପାଣିଟା ଥିଲେ ବି ଭଲ ଯେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖି
आसी वर्ष नेक्स्ट इयर को आपण मानक आउथरे देखैबु वर्षा दृश्य जो टाइम रे वर्षा पानी अधिक थाए से समय रे आपण मानक देखैबु पानी एइटा पड़ेगा साड़ नले से देखु पार्टी आपने ये हूँ काउंचागी बायणकाल आम खंटमरारू प्राय हम 2 किलोमीटर के हम आम चली चली पलि आसु देखिपारे से रास्ता जो रास्ता देखिए आसलु आप देखिपारे से रास्ता देखिए आसवे सीधा सब पाइपर देखिए कौन बाहर थी तो एत परिश्रम करना कौन मिल पड़ेगा 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 गछ पत टी आसो रास्ता बर्तमान सरला ये घास धीरे धीरे मरिया को जाऊँगी तो वर्षा दिनिया से ऋतु रे आसले बहुत सुंदर देखापी पत्थर भी स्टोन अच्छी विभिन्न प्रकार आकृतिर अच्छी ये पत्थर धीरे धीरे बढ़िया जाऊँगी 5 वर्ष इंचे 2 इंच बढ़ुवे मैंने जना पड़ना देखा ऊपर आड़ भी देखा आप देखी हाय बापी ओ बापी आस धीरे धीरे ओहो एइटा जगह चलो जगह से द्वारशणी आगे से आग चतुर्थ जो देखा से द्वारशणी आगे ना से जो चतुर्थ देखा द्वारशणी आगे आम पहुँची पार्लुनी तो एपटे दूर दूर देखा एपट को जावा आप देखा केते हाइट आम अच्छु मुंड गिरगिरी की बुलाऊँ ये पेसेंस पाइब नहीं जार ब्लड प्रेसर थी सीधा सड़क तले जा गड़ी पड़ो कि ना अंधार पर अंधार ये यारा तुझे ये देखो पानी सब ब्लॉग तैयारी कराऊँ आप देखी तो आज ब्लॉग किपर लगे आपने कमेंट जनइबे एवं जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जमार भूलें नहीं। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आज वीडियो एंड करवा।